ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः. The functions and activities of the four classes of people, namely Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, are determined and allotted to them on the basis of their gunas, sattva, rajas and tamas. ಹೇ ಪರಂತಪನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಎಂಬ 4 ವರ್ಣದವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಎಂಬ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.